अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम कोहिनूर एट 9 विद डॉक्टर नबीहा अली खान के साथ आपकी मेज़बान डॉक्टर नबीहा अली खान आपकी खिदमत में हाजिर है। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक ठाक खुशबाश रहिए, अपना और अपने साथ रहने वालों का बहुत 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 ज़्यादा ख्याल रखिए। आज का प्रोग्राम भी जाहिर है कि एक इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है, इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम है। आज का प्रोग्राम उन तमाम लोगों के नाम है जिनके प्रॉब्लम्स हैं और वो अपने प्रॉब्लम्स का सलूशन चाहते हैं और वो चाहते हैं कि कोई ऐसा हेल्पिंग हैंड हो जो उनकी प्रॉब्लम्स के जो है सलूशन एटलीस्ट उनको बता सके। क्योंकि हमारे यहाँ बढ़ता हुआ डिप्रेशन जो है वो इस चीज़ को साबित करता है कि हमारे इर्द गिर्द जो है वो बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिन पे हमारी नज़र तो होती है लेकिन हम उन्हें सॉर्ट आउट करने में कामयाब नहीं हो पाते। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी रुदात सुनाने जो है वो बड़ी बड़ी जगहों पर तो पहुंच जाते हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका काम नहीं होता। तो ये क्या मामलात हैं? और अगर हम सोशल वेलफेयर की बात करते हैं कि हम एक जो है वो आम आदमी की बात करते हैं, उसको जो है प्रोटेक्शन देने की बात करते हैं, तो फिर सोशल वेलफेयर के जो इदारे हैं वो क्या काम कर रहे हैं और किस तरह काम कर रहे हैं। तो आज हमारे पास जनाब चेयरपर्सन सोशल वेलफेयर कॉम्प्लेक्स यहाँ पर मौजूद हैं और पहले भी आप उन्हें मेरे प्रोग्राम में सुन चुके हैं, आज भी हमारी मेहमान हैं। बहुत से ऐसे जो है वो चैरिटी के काम भी करती हैं, लोगों की खिदमत भी कर रही हैं। जहाँ कहीं माजूर अफराद की बात आती है उनको प्रोटेक्शन बिल के हवाले से जो है वो लॉ के जो सेटअप्स बन रहे हैं इस वक्त उसकी भी मेंबर हैं और सब चीज़ें जो है वो देख रही हैं कि जहाँ भी वो किसी की खिदमत कर सकें। हमारे साथ हैं आमना आफ्ताब। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आमना? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। थैंक यू सो मच कि आप तशरीफ लाई और आपने जो है वो प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। अच्छा ये बताइएगा आमना कि इतने सारे काम करती हैं, ये सोशल वेलफेयर की आप माशाल्लाह चेयरपर्सन हैं कॉम्प्लेक्स की, ये सोशल वेलफेयर का जो आपका इदारा है ये क्या काम कर रहा है, लोगों को इस वक्त कैसी प्रोटेक्शन दे रहा है? सोशल वेलफेयर जो है वो मैं डिसेबल नहीं कहूँगी, स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। इसमें हमारे पास डिफरेंट एज ग्रुप्स हैं। अच्छा, सोशल वेलफेयर कॉम्प्लेक्स एक पूरा बड़ा इदारा है जिसमें डिफरेंट बिल्डिंग्स हैं। चमन है हमारे पास जहाँ पे 4 से 18 ईयर्स तक के बच्चे होते हैं हमारे पास। इसके अलावा 18 से लेके 35 ईयर्स तक हमारे पास हैं बच्चे जिनको हम वोकेशनल ट्रेनिंग सिखाते हैं ताकि वो अपने पाँव पे खड़े हो सकें, कुछ अपना अर्न कर सकें और लाइफ स्किल प्रोग्राम सिखाते हैं। इसके अलावा जो वो अबव एज चले जाते हैं उनको भी उनके लिए एक शेल्टर होम हमारा है। तो ये बच्चे आपके पास कहाँ से आते हैं, ये कौन है बच्चे और ये आप तक कैसे पहुँचते हैं? पूरे पंजाब से ही इस वक्त हो रहे हैं, बच्चे आते हैं हमारे पास। शुरू तो ये इस वक्त जो सोशल वेलफेयर कॉम्प्लेक्सेस हैं पूरे पंजाब में तकरीबन 7 हैं और ये कि लाहौर के जो इर्द गिर्द के जितने गांव हैं, जितने छोटे छोटे कस्बे हैं, एरियाज हैं, वहाँ से सब जगह से लाहौर में आते हैं। इसी तरह हमारा फैसलाबाद में है, पिंडी में है, मुल्तान में है। तो जो शहरों के इर्द गिर्द के इलाके होते हैं वो अपने बच्चे वहाँ पे भेजते हैं। अच्छा, तो वो बच्चे जो है वो वहाँ पे प्रॉपर ट्रेनिंग हासिल करते हैं, वो वोकेशनल की हो या उनको पढ़ाया भी जाता है? अगर वो इस काबिल नहीं है कि वो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो उनको ये फैसिलिटी भी दी जाती है एजुकेशन बैकग्राउंड के हवाले से भी? बिल्कुल, एजुकेशन तो होती है लेकिन वो इतनी ज़्यादा इनके लिए आपको पता है कि वो इतना इनके लिए ज़्यादा डिफिकल्ट होता है इसको करना। अच्छा, ये कि हमारे डिफरेंट आप उनको हुनरमंद बनाते हैं। जी। अच्छा, अब ये कि डिफरेंट डिसेबिलिटीज हैं, जैसे ब्लाइंड है, हेयरिंग इम्पेयरमेंट के साथ है, डेफ लोग हैं, मेंटली चैलेंज्ड हैं, फिजिकली चैलेंज्ड हैं, जो लोग व्हील चेयर पे हैं, उनके फिर डिफरेंट कोर्सेज डिजाइन किए जाते हैं। जैसे जो ब्लाइंड हैं उनके लिए हम लोग ये कॉल सेंटर्स और टेलीफोन पे, रिसेप्शन पे इनके लिए जॉब्स अच्छी हैं। कंप्यूटर्स में ये बहुत अच्छा काम करते हैं। जो डेफ हैं वो बड़ा अच्छा इंट्रिकेट काम कर सकते हैं, जैसे मोबाइल रिपेयरिंग, मशीन्स ठीक करते हैं, एसी के इलेक्ट्रिशियन का काम बड़ा अच्छा करते हैं ये लोग। जो व्हीलचेयर यूजर्स हैं वो सारे काम बड़े अच्छे कर लेते हैं, कंप्यूटर्स में बहुत बेहतर हैं। उनके लिए हम अब बेकिंग क्लास भी लेकर आ रहे हैं। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि वो इतना अर्न कर लें, अपने आप को इतना पाँव पे खड़ा करें कि वो अपने घर वालों पे भी बोझ ना बने और अपनी जिंदगियां भी अच्छे तरीके से गुजार सकें। ठीक है। अच्छा, तो ये जो लोग आपके पास आते हैं, आपको ट्रस्ट करते हैं, उसके बाद आप इनको जो है वो वहीं रखते हैं या ये आपका पूरा प्रोसीजर होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें जो है वो आप सामने रखती हैं? ये कि हमारे टेफ्टा से एफिलेटेड है सारी डिग्रीज, तो कुछ ऐसी डिग्री होती है जो 3 मंथ्स के कोर्सेज होते हैं, कुछ 6 मंथ्स के होते हैं, कुछ 1 साल के भी होते हैं और फिर अगेन इट डिपेंड्स कि उनका मेंटल लेवल क्या है। तो ये कि हमारे पास हॉस्टल की भी फैसिलिटी है, तो कुछ डे स्कॉलर्स होते हैं जो सीख के चले जाते हैं, जिनका ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम होता है, ये डिफरेंट सिटीज से आते हैं तो वो ऑफकोर्स रात को भी स्टे करते हैं वहाँ पे। अच्छा, सही है। तो जो वहाँ पे सीख रहे हैं अभी उनकी तादाद आपने कितनी बताई है?
तकरीबन जी 50+ में हमारे पास डे स्कॉलर्स हैं. हमारे पास इस वक्त 100 की कैपेसिटी है हॉस्टल में, लेकिन कुछ इश्यूज की वजह से इस वक्त 25 to 30 के करीब हमारे पास बच्चे हैं. अच्छा, तो जो ये इश्यूज आपके होते हैं इनको रिजॉल्व कैसे करती हैं, और इसमें आपके जो मुआविन हैं वो कौन कौन है? ये कि मैं एक फाउंडेशन भी रन कर रही हूँ और गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन, पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशन के साथ मैं यहाँ पर हूँ. तो ये कि हमारे पास कुछ डोनर्स भी होते हैं जिनको हम अपने प्रॉब्लम्स बता देते हैं. इसके अलावा अगर कोई ज्यादा इश्यूज हों तो हम गवर्नमेंट के साथ भी राब्ते में रहते हैं कि जी आप लोग इनके साथ जो जो हमें फैसिलिटीज दे सकें. हम इसको इस्लामिक गवर्नमेंट से जो है रिलेट कर सकते हैं इस इदारे को? बिल्डिंग बिल्कुल प्योरली बिल्डिंग की उनकी गवर्नमेंट की है, लेकिन ये कि बीइंग फाउंडेशन हम उनको, यानी उन्होंने हमें आउटसोर्स किया हुआ है तो हम उसको वो भी देखते हैं. आपको देखती हैं. तो इसमें जो मसले मसाइल होते हैं जाहिर है इनको भी रिजॉल्व करना आपका ही काम होता है. अभी जो इन प्रोसेस आप देख रही हैं कि सोशल वेलफेयर का जो कॉम्प्लेक्स है इसमें जो मसले मसाइल आपको दरपेश है वो क्या क्या है? थोड़े से इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम होता है हमें, बिजली चली जाती है तो हमें ज्यादा इश्यूज आते हैं. फिर जो हमारे कंप्यूटर के सिस्टम्स हैं वो हमारे काफी आउटडेटेड हो जाते हैं, यानी कि वो हमें उनको ज्यादा सा देखना पड़ता है, अपग्रेड करना पड़ता है. इस वक्त बिल्डिंग जो है, एक्चुअली हमारी बिल्डिंग भी डिसेबल थी, तो अब ये कि पिछले 3 मंथ्स में हम बिल्डिंग को भी एबल्ड कर रहे हैं. इस प्रोजेक्ट को हम पाकिस्तान के हिस्ट्री में पहली दफा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे लेके आ रहे हैं. यानी कि जब कल को आप गूगल करेंगे तो जो लिस्ट आएगी आपके पास इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की जो सबसे बेहतरीन बिल्डिंग्स होंगी उसमें से इंशाल्लाह एक सोशल वेलफेयर की. जबरदस्त, बड़ी अच्छी बात है ये तो. अच्छा, बिल्डिंग्स जाहिर है कि जितनी अच्छी होगी उसके अंदर फिर फैसिलिटेशन भी उतनी ही अच्छी आप जो है वो देने की कोशिश करेंगे, फैसिलिटेट करेंगे, कि सिर्फ बाहर ही काम हो रहा है, अंदर के काम के हवाले से अभी जो है वो काफी कुछ होने वाला है? नहीं जी, हमारे ये कि माशाल्लाह हम बहुत सारे नए कोर्सेज जो आपके कनाडा, अमेरिका, यूके वगैरह में, ऑस्ट्रेलिया में होते हैं, हम वो यहाँ पे पहली दफा इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. अच्छा. इसके अलावा हमारे जो टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज हैं, क्योंकि सच्ची बात है कि गाड़ी अगर मर्सिडीज भी खड़ी हो कारपोश में और पेट्रोल ना हो तो फायदा नहीं है चलाने का. तो जब तक आपका स्टाफ ट्रेन नहीं होगा तब तक आप स्टूडेंट्स को क्या आप देंगे? तो ये कि हम अपने प्रॉपर टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो हैं हम बाहर की यूनिवर्सिटीज के साथ एफिलिएटेड करके तो हम वो भी कर रहे हैं. अच्छा, चलें, ये तो आप बहुत अच्छा और नेक काम कर रही हैं. और फिर ये मैं समझती हूँ कि आगे वाले आने वाले दौर की ये जरूरत भी है कि आप इसको डिजिटल सिस्टम के हवाले से आप कितनी जो है वो पूरी उम्मीद है कि आगे आने वाले टाइम में जो इस वेलफेयर कॉम्प्लेक्स को डिजिटल सिस्टम के साथ जो है वो कनेक्ट हो जाएगा. जैसे आप बता रही हैं कि आप जब सर्च करेंगे तो आपको जो है वो टॉप लिस्टेड में जो है वही सब चीज़ें बिल्डिंग में जो है नजर आएंगी. तो ये कब तक जो है वो होने वाला है और कब तक आप इसके लिए पूरी उम्मीद है? इंशाल्लाह जी, न्यू ईयर पे हमने गिफ्ट करना है पाकिस्तान को इस बिल्डिंग को, इंशाल्लाह. और इस बिल्डिंग को जो हम रीडिजाइन कर रहे हैं वो हम सारी डिसेबिलिटीज को मद्देनजर रख के कर रहे हैं कि व्हीलचेयर यूजर्स के लिए भी उनके वॉशरूम्स, उनके एक्सेसिबल टू क्लासरूम्स, टू हॉस्टल, मेस, हर चीज उनके लिए बहुत कंफर्टेबल हो. इसके अलावा जो डेफ हैं, जो ब्लाइंड हैं, उनके लिए भी. अच्छा, जब हमने बिल्डिंग को हमने रेनोवेट करना शुरू किया तो टू आवर सरप्राइज पाकिस्तान में हमें टेक्टाइल फ्लोर नहीं मिले. वो स्पेशल डिजाइंड फ्लोर्स होते हैं जिसपे ब्लाइंड स्टिक लेके तो चलते हैं. तो ये कि हम वो भी हम इस वक्त पाकिस्तान में तैयार करा रहे हैं. कुछ हमने यूके से सैंपल्स इंपोर्ट किए. तो हमारी पूरी ये कोशिश है कि हम इस बिल्डिंग को वन ऑफ द, वो कहते हैं ना, एग्जाम्पल, इसको हम लेकर आए पाकिस्तान में. सही, जबरदस्त. तो ये मतलब आप एक बहुत अच्छा लेटेस्ट वर्क करने जा रही हैं और पाकिस्तान में आने वाले टाइम में हमें जो है वो हम पूरी उम्मीद भी हैं कि एक अच्छा कॉम्प्लेक्स जो है सोशल वेलफेयर की तरफ से हमें देखने को मिलेगा. अच्छा, ये बताइएगा कि इसमें आपके पास कैपेसिटी 100 की है जी, लेकिन अभी आपके पास 25% जो है वो 50+ में है. जो डे स्कॉलर्स हैं कुछ हमारे साथ, हमारे पास इसमें हॉस्टलाइज भी हैं. ठीक है, हॉस्टलाइज भी हैं. तो हॉस्टल में और मजीद जो है वो कैपेसिटी बढ़ाने के लिए ये बिल्डिंग जो है वो वाइड की जा रही है, इसमें और ज्यादा भी जो है वो आप ला रही हैं कैपेसिटी, या बस उतनी ही होगी? नहीं, इसमें डेफिनेटली हम कुछ कमरे भी ऐड कर रहे हैं. इसके अलावा जब हम कोर्सेज ऐड कर लेंगे और इसकी बिल्डिंग की फैसिलिटी को बेहतरीन कर लेंगे तो इंशाल्लाह और बच्चे भी आएंगे, क्योंकि ये तकरीबन 50 इयर्स प्लस में ये बिल्डिंग बहुत पुरानी बनी हुई है. इसमें काफी होगा आपके पास के इन सब चीजों को जो है वो ट्रीटमेंट देने के लिए? इस वक्त ऑलरेडी हमारे पास 30 के करीब स्टाफ है जो सारा इसको टेक केयर कर रहा है. डेफिनेटली इसका स्टाफ भी बढ़ जाएगा क्योंकि अभी हम फुल बिल्डिंग की रेनोवेशन पे काम कर रहे हैं इस वक्त. तो जब हम वो हमारी प्रॉपर क्लासेस शुरू होंगी और प्रॉपर हम इसको उस लेवल पे लेके आएंगे तो डेफिनेटली स्टाफ भी इंक्रीज हो जाएगा. अच्छा, सही है. अच्छा, ये बताइएगा कि ये तो आप जाहिर है कि सोशल वेलफेयर कॉम्प्लेक्स को जो है उसकी चेयरपर्सन है, आप ये सारी चीजें जो है वो देख रही हैं, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके साथ है. लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे काम जो है वो आप देखती हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जिनके साथ आप अटैच हैं, काम कर रही हैं, वो उस हवाले से भी जरा थोड़ा सा हमें बता दें.
मेरी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है हम मशलरा के नाम से, और हम लोग स्पेशली एबल्ड बच्चों के लिए काम कर रहे हैं. अभी तक तो मैं बच्चों के लिए कर रही थी. चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स में हम 2 साल से टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट काम करते हैं, जिसमें हम फ्री थेरेपीज देते हैं, फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, साइकोलॉजी का डिपार्टमेंट है. उधर भी हम थोड़ी बहुत वोकेशनल ट्रेनिंग जो है एकेडमिक भी कराते हैं, कंप्यूटर्स करवाते हैं, डिफरेंट पेंटिंग, आर्ट्स वगैरह, क्राफ्ट, सब कुछ. सही. और इसके अलावा जी मैं ट्री प्लांटेशन की भी डायरेक्टर हूँ, हरा भरा पाकिस्तान की, और यूथ जनरल असेंबली की वाइस प्रेसिडेंट हूँ. अब रिसेंटली मैंने ब्लाइंड एसोसिएशन भी ज्वाइन की है, और बस जो कुछ हो सकता है अपनी तरफ से अपने मुल्क के लिए कर रही हूँ. सही, बहुत अच्छी बात है. अच्छा, हमें ये बताइएगा कि एक जो ये सारा प्रोसीजर है आंख से ना देखने का, तो आप इनके लिए कुछ करना चाह रही हैं, काम करना चाह रही हैं ब्लाइंड लोगों के लिए, क्या करना चाह रही हैं और क्या कर रही हैं? आने वाले टाइम में इनको कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है? एक सबसे बड़ी तो ये कि खुशखबरी ये है कि पाकिस्तान में एक सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया है कराची में. अच्छा. जो उर्दू में इसकी ट्रांसलेट कर सकता है ब्रेल की. हमारा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम ब्रेल, क्योंकि नॉर्मल लोग हम पढ़ नहीं सकते, तो हमारे पास टीचर्स अवेलेबल नहीं है. अब ये कि हर ब्रेल के लफ्ज के साथ नीचे उर्दू में लिखा जाएगा. उससे ये होगा कि हम जो टीचर्स हैं वो ज्यादा अच्छे होंगे और ज्यादा उनको अच्छा बेहतर ट्रेन कर सकेंगे. एक तो ये कि हम इसकी तरफ आ रहे हैं कि जो बुक्स हैं उनको हम उर्दू और इंग्लिश में ब्रेल के साथ ट्रांसलेट कर दें. ठीक है. दूसरा ये कि इनकी जो ये मंथली इनकम है वो 2000 है, उसको हम इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं. इसके अलावा जो उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज है उनको हम खोलना चाहते हैं. हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जितना मर्जी वो पढ़ लिख ले, उनको फिर भी सेकेंड ग्रेड सिटीजन कंसिडर किया जाता है, उनको जॉब्स नहीं मिलती. तो उनको हम ये फोर्सफुली प्राइवेट सेक्टर में भी या गवर्नमेंट सेक्टर में भी उनको हम ये करना चाहते हैं कि जी हमारे स्पेशल नीड्स लोगों को आप जगह दें, तो उनकी बिल्डिंग्स भी इसी तरह एबल्ड हो. हमारे जो व्हील चेयर यूजर्स हैं, अब आप ये देखिए एक्सेसिबिलिटी नहीं है हमारे मुल्क में. आपके एटीएम मशीन्स हैं, बैंक्स हैं, फार्मेसीज हैं, ग्रोसरी स्टोर्स हैं. हमारे व्हील चेयर यूजर्स, हमारे जो स्टिक्स पे हैं, वो क्वाड केन पे हैं, ये लोग मूव अराउंड नहीं कर सकते, ब्लाइंड नहीं मूव कर सकते. तो ये कि हमें सबसे पहले उनको अपनी तरह का एक शहरी कंसिडर करके उनके लिए पहले सोचना है. बिल्कुल. और ये बच्चे किसी घर में भी हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं, भी हो सकते हैं. बिल्कुल. इससे पहले कि किसी के घरों में आए तो उसके बाद ही इस पे काम किया जाए. इससे बेहतर है कि आप पहले से हम अपने मुल्क को बना के कंफर्टेबल. सही बात है, बिल्कुल ऐसे ही है. और बनाना भी चाहिए. हर तरह के लोग हर मुल्क में होते हैं, और हर तरह के लोगों को जो है वो फैसिलिटेट करना जो है वो ये जिम्मेदारी है, ये एक फर्ज है जो हर इंसान को अदा करना है अपने अपनी जगह पर. अच्छा, हमने ये बताइएगा कि जिंदगी के सफर में जाहिर है कि आपकी फैमिली भी है, आपके और भी मामलात हैं, तो जब ये सारा इतना टाइम आपका शेड्यूल होता है, फैमिली को कैसे टाइम देती हैं और किस तरह इस सब चीज़ों को मैनेज करती हैं? मेरे 3 बच्चे माशाल्लाह. और माशाल्लाह, और अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली शायद अल्लाह ताला ने डिज़ाइन ऐसे करनी थी लाइफ. मेरे 2 स्पेशल नीड्स के बच्चे भी हैं. अच्छा. और बेसिकली उनकी वजह से मैं इस लाइन में आई. बाय प्रोफेशन मैं एक फैशन डिज़ाइनर थी और सोचा यही था कि बस फैशन में काम करूँगी और एज अ डिज़ाइनर. लेकिन ये कि बस अल्लाह ताला ने ज़िंदगी का रुख मोड़ दिया और मेरे लिए रंग जो हैं वो इन स्पेशली एबल्ड बच्चों की मुस्कुराहट में आना शुरू हो गए. सही. तो काम तो मैंने अपने बच्चों के लिए शुरू किया था कि वो अल्लाह का वादा है कि आप लोगों के लिए काम करें और अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां करेगा. इस एक वादे पे मैंने काम शुरू किया था बगैर किसी प्लान के. मैंने सोचा नहीं था कि मैं क्या करूंगी. आप इतने बड़े जो है वो ट्रांस से गुजर रही हैं. अब तो आप माशाल्लाह बहुत बहादुर हैं, लेकिन उस वक्त भी जाहिर है कि एक माँ कितनी बहादुर होती है जिस वक्त उसको ये पता चलता है कि उसके बच्चे जो है वो डिसेबल हैं, किसी भी प्रॉब्लम में हैं, ब्लाइंड हैं, या सुन नहीं सकते, या बोल नहीं सकते, या किसी भी माजूरी में है. तो जब आपको ये सब चीज़ों का पता चला था तो आपका क्या रिएक्ट था और आपने क्या स्टेप किया उस टाइम लिया? कौन ऐसी शख्सियत है जिसने आपको इस तरफ जो है वो प्रोटेक्ट किया, या फिर खुद ही अकेले ही कोई ऐसी ताकत आ गई थी कि मैंने ऐसे बच्चों के लिए काम करना है? एक बहुत बड़ा ट्रॉमा था. जाहिर बात है कोई भी माँ एक्सेप्ट नहीं कर पाती कि उसका बेटा पैदा हो और उसके बाद उसको ये खबर मिले कि ज़िंदगी भर ये चल नहीं सकता और बोल नहीं सकता. तो उसके लिए तो मेरे पास अल्फाज भी नहीं है बयान करने के लिए कि वो क्या एहसासात थे जिनसे मैं गुजर रही थी. ये आपका पहला बेबी? जी, मेरा दूसरा बेटा. पहली बेटी ठीक थी. अच्छा. तो ये बेटा था. उसके बाद ये कि बेटी भी कुछ इसी तरह के इश्यूज में आ गई. और बेटी? दूसरी बेटी. अच्छा, पहली बेटी ठीक थी. पहली बेटी आपकी बिल्कुल ठीक है? जी.
ٹھیک ہے. تو باقی کے 2 بچے. اچھا, باقی میرے فادر میرے لیے بہت بڑا سپورٹ سسٹم تھے اور وہ مجھے ہمیشہ سے بہت موٹیویٹڈ رکھتے تھے اور میں ان کی بات سنتی تھی. مجھے پتا تھا, ان کی آواز سن کے میں رو بھی پڑتی تھی اور وہ مجھے ہمیشہ کہتے تھے بیٹے صبر کرو, شکر کرو, اللہ تعالیٰ نے جو دیا بہترین دیا, ہمیں نہیں پتا کیوں ہوا کیسے ہوا لیکن بس بہترین ہے, اللہ کا شکر ادا کرو. مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں شکر کس چیز کا ادا کروں. صبر تو میں ان سے کہتی تھی کہ وقت کے ساتھ آ جائے گا, شکر کیسے کروں, شکر کیسے. لیکن میں نے اپنے فادر کی بات مانی. کرنا ہے بالکل. اس کے بعد یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہاں سے کہاں, اور مجھے صرف یہ تھا کہ میں پہلے پاکستان سے باہر رہتی تھی. جب میں پاکستان واپس موو ہوئی, سب نے کہا کہ سوشل ویلفیئر اسٹیٹس ہیں کینیڈا وغیرہ, جس بچوں کو لے کے وہاں چلی جاؤ. میں نے کہا نہیں, میں پاکستان میں خوش ہوں, میں اپنے پاکستان میں بچوں کو شفا آئے گی انشاءاللہ. یہاں آئی تو میرے لیے ایک بہت بڑا شاکنگ سرپرائز تھا کہ یہاں کچھ بھی نہیں ہے. اور میں جب یہاں مدرس پیرنٹس سے ملی سپورٹ گروپس میں, تو وہی رونا دھونا, ہمارے بچوں کے لیے کچھ نہیں ہے, سسٹم کو گالیاں, گورنمنٹ کو گالیاں, یہ وہ. اور میں نے اس وقت یہ سوچا, میں نے کہا یار میں ان لوگوں میں سے بیٹھ کے اسی طرح میں بڈھی ہو جاؤں گی اور اپنے بچوں کے لیے کچھ نہیں کر سکوں گی. میں نے ایک سٹیپ آگے لیا اور میں نے کہا کہ یار میں صرف اے سی والے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے باتیں نہیں کروں گی, آئی وانٹ ٹو ورک فار دیز کڈس. تو میں گھر سے باہر نکلی کام کرنے کے لیے, اور ماشاءاللہ ابھی 4 سال ہوئے ہیں. اور اس وقت گورنمنٹ نے, وہ کہتے ہیں نا کہ سر پہ ہاتھ رکھا ہے, گورنمنٹ کے پاس میں گئی تھی کہ جی اس طرح پروجیکٹ اور میں کرنا چاہتی ہوں, میں گورنمنٹ کو ہیلپ کرنا چاہتی ہوں, میں گورنمنٹ کو امپاور کرنا چاہتی ہوں, میں اپنی فری آپ کو سارا ٹائم دوں گی, سارا کچھ دوں گی, والنٹیئرلی میں کام کروں گی, لیکن مجھے جگہ دیں, میں ان بچوں کو کس طرح دیکھوں, کس طرح سنبھالوں. ٹھیک ہے. تو پھر اس طرح یہ پروجیکٹ ملا تھا. پھر اس طرح آپ کو ایک بلڈنگ جو ہے وہ دے دی گئی اور آپ نے اس کو ایک سوشل ویلفیئر کمپلیکس میں تبدیل کر دیا. یہ سٹیپ دیکھیے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بچے دے کے آپ کو اس کام کے لیے سلیکٹ کیا ہے. آپ ان تمام بچوں کے لیے کتنی بڑی جو ہے وہ ایک مثال ہے کہ جن کے ماں باپ جو ہے وہ ہمت ہار چکے ہیں کہ ہمارے ایسے ڈسیبل بچے ہیں اور ساری زندگی ان کے ساتھ جو ہے وہ جینا ہے اور رہنا ہے, اور آپ انہیں کامیاب بنا رہی ہیں. آپ نے, اگر آپ بھی اپنی زندگی کو انہیں اندھیروں میں لے جاتی تو شاید آج آپ اس مقام پر نہ ہوتی, شاید میں آج آپ کا انٹرویو نہ کر رہی ہوتی. تو میرا خیال ہے یہ آپ کے لیے اور میرے لیے بھی یہ بڑے فخر کی بات ہے کہ ایسی ہماری خواتین جو ڈٹرمننٹ ہیں, اپنی تکلیفیں پریشانیاں کس شخص کے ساتھ نہیں ہوتی, ہر عورت یہ سب کچھ جو ہے وہ جھیلتی ہے, لیکن اسی تکلیف اور پریشانی میں سے آپ نے اپنی ہمت کو پکڑنا ہے اور اپنے آپ کو پرکھنا ہے کہ آپ کو کسی قابل بننا ہے. آپ کو جب آپ کو اللہ تعالیٰ تکلیف دیتا ہے نا, آپ کو کسی بھی درد میں جب مبتلا کرتا ہے, وہ آپ سے کوئی کام لینا چاہتا ہے, وہ آپ کو کسی لیول پہ, کسی سٹینڈرڈ پہ کوئی مقام دینا چاہتا ہے. کہتے ہیں نا کہ جس کی تکلیفیں جتنی بڑھ جاتی ہیں بس وہ مقام کا وقت ہوتا ہے, وہ شکر کا وقت ہوتا ہے. آپ نے اسی وقت شکر ادا کرنا ہے اور اللہ نے آپ کو نوازنا ہے. یہ میرے کہنے کی یہ الفاظ میں کہہ رہی ہوں نا, یہ بہت عام سے لگ رہے ہوں گے آپ کو کہ ہاں میں نے یہ کہہ دیے, میرے لیے بڑے آسان تھے, لیکن جو شخص اس چیز سے گزرتا ہے وہ اس چیز کی کیفیت کو سمجھ سکتا ہے. تو آمنہ, آج آپ جب یہاں سٹینڈ لیتی ہیں, آپ کے بچے ماشاءاللہ جب آپ خود ان کی ٹریٹمنٹ کرتی ہیں اور ان کے ساتھ جو ٹائم سپینڈ کرتی ہیں, تو اب وہ کتنے کیپیبل ہو گئے ہیں, کیا ان میں جو ہے وہ چینجنگز آئی ہیں, یہ بھی ہمارے ساتھ شیئر کریں. میرے تو اب بہت سارے بچے ہیں, لیکن میں اگر پرسنلی اپنے 2 بچوں کا کہوں تو دونوں بچے ویل چیئر باؤنڈ تھے, لیکن یہ کہ دونوں بچے اب جم جاتے ہیں, کراٹے وہ کرتے ہیں. بیٹے کا میرا ریکارڈ ہے 15 ٹائلز اس نے توڑی ہیں ہاتھ سے. وہ بغیر سہارے کے کھڑا نہیں ہو سکتا, لیکن جتنا بھی ہوتا ہے وہ ماشاءاللہ اپنے آپ کو پورا اٹھاتا ہے کہ اچھا میں نے کچھ کرنا ہے. کمپیوٹرز کرتے ہیں میرے دونوں بچے, ٹھیک طرح بول تو نہیں سکتے لیکن وہ اپنی بات پھر بھی تھوڑی بہت سمجھا دیتے ہیں. اس کے علاوہ میرے پاس بہت سارے بچے ہیں جو بالکل لٹکے ہوئے آئے تھے, میں یہی کہوں گی, لیکن ماشاءاللہ 6 مہینے میں چلتے ہوئے واپس گئے ہیں اپنے گھروں کو. بچوں نے بولنا شروع کیا ہے. تو میرے لیے ہر بچے کی وہ چھوٹے چھوٹے ہمارے جو زندگی جو آپ کو بچوں کو دیکھ کے ملتی ہے, اس زندگی کو شیئر کریں ہمارے ساتھ, وہ جو خوشی کو شیئر کریں. وہ جو لمحہ ہوتا ہے نا جب بچوں کو یہ پتا چلتا ہے کہ جی میم آمنہ انٹر ہوئی ہیں اور جو بچہ ویل چیئر پہ بیٹھا ہے اس نے بھی چھلانگ مارنی ہے کہ میں کسی طرح ہگ کر لوں. اور جو بلائنڈ بچے ہیں وہ بھی اٹھ کے فوراً میری آواز پہ گھومتے ہیں. جو ڈیف ہے, جو ہر طرح کے بچوں کو انتظار ہوتا ہے کہ اچھا میڈم آمنہ نے آنا ہے, اور ہم وہ ہائی فائیو کر کے گڈ مارننگ سے دن اپنا شروع کرتے ہیں, ہنسنا کھیلنا. ان کی زندگی میں نے پوری کوشش ہے کہ ان کو خوشیوں کے ساتھ بھروں. ہمارا بالکل ڈپریسو ماحول نہیں ہے,
میرے بلکہ ایک دفعہ بیٹے نے پوچھا کہ ماں میں کب پڑھوں گا, کیونکہ میری بڑی بیٹی ایگزامس وغیرہ جب دے رہی تھی, اس نے کہا میں کب ایگزام دوں گا. میں نے کہا نہ بیٹا آپ نے نہیں پڑھنا, آپ یہاں کھیلنے کودنے آئے ہو دنیا میں, سو آپ اور ماما ٹیم ہے, ہم کھیلیں گے کودیں گے انجوائے کریں گے لائف کو. تو میں اپنے سارے بچوں کو یہی کہتی ہوں, ایون جو ان کے پیرنٹس آتے ہیں میں یہ کہتی ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ ہمارا غلطی نہیں کرتا, اس نے جو بچہ آپ کو تحفے میں دیا ہے وہ بہترین ہے اور وہ مکمل ہے. ہم سارے بیوقوف ہیں, کم عقل ہیں, ہمیں نہیں پتا کہ وہ بچہ اپنی ذات میں کیسے مکمل ہے. تو آپ اس کے لیے پریشان نہ ہو, اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کچھ سوچ کے ہی ایسی ماؤں کو ایسے بچے دیتا ہے. یہاں تو لوگ جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی معاملات اور پریشانیوں میں پریشان ہو کر اپنی زندگیوں کو جو ہے وہ کہاں لے جاتے ہیں. آمنہ میں آپ کی پرابلم, آپ کی تکلیف کو جو ہے سمجھ سکتی ہوں. میرا مقصد آپ کو یہاں پر یہ سوال کر کے جو ہے وہ درد یا تکلیف دینا نہیں تھا. میں انڈرسٹینڈ کر سکتی ہوں کہ آپ ایک ماں ہوتے ہوئے کس سچویشن سے جو ہے گزر رہی ہے, لیکن آپ کی یہ سچویشن جو ہے میں ان عورتوں کو, ان خواتین کو, ان ماؤں کو سمجھانا چاہتی ہوں کہ جن کے بچے ڈسیبل ہیں, جو اپنے ہاتھوں سے کام نہیں کر سکتے, جو اپنی آنکھوں سے دنیا نہیں دیکھ سکتے, جو کسی کی بات نہیں سن سکتے, اپنی بات بتا نہیں سکتے, کہ پلیز ہمت مت ہاریں. یہ اللہ کی دین ہے, اللہ کا آپ کے پاس گفٹ ہے. یہ بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے ایک ماں کے لیے, ماں باپ کے لیے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب پر جو ہے وہ اپنی رحمت ہمیشہ قائم رکھتے ہیں. تو اس میں آپ نے پریشان نہیں ہونا, ہمت نہیں ہارنی, اور آمنہ کی طرح اپنے آپ کو جو ہے وہ سٹینڈ رکھنا ہے کہ دیکھیں کچھ کریں. ہر بندہ یہ سوچے کہ اگر میرے پاس ایسا پھول ہے, میرے پاس اللہ نے جو ہے وہ یہ گفٹ مجھے دیا ہے, تو مجھے آگے لوگوں کے لیے جو ہے وہ کچھ کرنا ہے. جب ہماری یہ سوچ ہوگی تو ہم دنیا کو بہت حد تک, اپنے پاکستان کو بہت حد تک جو ہے وہ چینج کر سکیں گے اور دنیا میں اپنی مثال قائم کر سکیں گے. آپ نے مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ جو ہے وہ بلائنڈ لوگوں کے لیے, ڈسیبل لوگوں کے لیے ایک لا بھی جو ہے وہ ترتیب دیا جا رہا ہے, جس میں پہلے ان کو 2000 ملتے تھے اور ابھی جو ہے وہ ان کے لیے زیادہ پیسوں کا انتظام کیا جا رہا ہے. پھر ان کو اور بھی فیسیلیٹیٹ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے, ان کے اسپیشل کارڈ پہ, آئی ڈی کارڈ پہ جو ہے وہ اس چیز کو بڑا پریفرنس دی جا رہی ہے. تو اس میں آپ کس حد تک آپ کا کنٹریبیوشن ہے اور آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ کیسا قدم ہے؟ اس وقت یہ کہ آلریڈی کچھ لاز جو ہیں, کچھ ایکٹس وہ ایکچولی بن رہے ہیں کافی سالوں سے, اور ماشاءاللہ بڑے خوبصورت لاز ہیں, لیکن ہمارا پرابلم یہ کہ وہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. تو اب یہ کہ جب ہم جیسے عام پبلک اٹھ کے کھڑی ہوتی ہے نا اپنے بچوں کے حقوق کے لیے, رائٹس کے لیے, تو ہم وی میک شیور کہ گورنمنٹ اس کو امپلیمنٹ بھی کرے اور باقی بھی لوگ اس کو اس میں دیکھیں. اب چھوٹے ہمیں ایشوز کا جیسے پتا چل رہا ہے, وہ ڈسیبل کے آئی ڈی کارڈز تو بن گئے, لیکن یہ کہ جب وہ ٹریولنگ میں جاتے ہیں لوگ ٹرین پہ یا میٹروز پہ یا جیسے آؤٹ آف سٹی ٹریول کرتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ فلانی کمپنی سے دوبارہ ایسا ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹ بنوا کے لائیں کہ آپ ڈسیبل ہیں, آپ وہاں سے کارڈ بنا کے لائیں, آپ وہاں سے لے کر آئیں. وہ ڈیفیکلٹیز ہیں, ہم ان کو بھی تھوڑا سا دیکھ رہے ہیں کہ ہم کیا کر سکیں, انڈر ون روف آ جائے. جو بندہ نظر آ رہا ہے کہ ڈسیبل ہے, اس کو کارڈ کی کیا ضرورت ہے, یا اس کو اپنی جو ہے آئیڈینٹیفیکیشن دکھانے کی کہ میں ڈسیبل ہوں, کہ میں تو دیکھنے. اور بہت اچھی بات آپ نے کی ہے کہ اس چیز کو کنٹرول ہونا چاہیے. بالکل. دوسرا یہ کہ ہمارے یہاں نا ویل چیئر یوزرز کے لیے واش روم نہیں ہے پبلک پلیس میں, وہ بیچارے لوگ پورا دن پانی کا گھونٹ نہیں پیتے کہ ہمیں کہیں باتھ روم نہ جانا پڑ جائے, کوئی ایسی جگہ نہیں ہے. تیسرا یہ کہ ایجوکیشن جو ہے وہ ان کی کنسیشن دیا جاتا ہے, اور لیکن ان کے پیرنٹس کے اتنا گنجائش نہیں ہوتی, تو ہم لوگ اس کو لے کر چل رہے ہیں کہ ان کو فری ایجوکیشن دے دی جائے, ان کے ہاسٹلس کو فری کر دیا جائے, اور جاب اپرچونٹیز کے لیے بھی یہ کہ جو 2% کوٹا ہے اس کو تھوڑا زیادہ بڑھائے, کیونکہ ہمارے اس وقت پنجاب میں 12 ملین آپ کا اسپیشل نیڈز بندہ ہے, اور یہ ہر سال انکریز کر رہا ہے. اور خالی یہ 2000 منتھلی, 2000 کیا چیز ہے, آپ کے شاید 2 دن کا خرچہ ہے. آپ کیسے سوچ سکتے ہیں, شاید 1 دن کا, بالکل آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ایک اسپیشل نیڈز کا بچہ جو آلریڈی اس کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا, سنائی نہیں دے رہا, وہ اس نے کہاں سے کھانا پینا ہے. پھر کیا ہوتا ہے, ہمارا پرابلم یہ ہے کہ پھر وہ اپنے گھر والوں پہ بوجھ بن جاتا ہے. جب گھر والوں پہ بوجھ بنتا ہے کچھ عرصہ تو وہ برداشت کرتے ہیں, اس کے بعد جا کے ان کا دل ہوتا ہے کہ یہ کہیں گم ہو جائے, ریلوے اسٹیشن پہ چھوڑ آتے ہیں, پوائزنس انجیکشن دے دیتے ہیں, ان کو مار دیتے ہیں, کمروں میں بند کر دیتے ہیں, ان کو ٹارچر کرتے ہیں. وہ اپنی انزائٹی بھی ان بچوں پہ نکالنا شروع کر دیتے ہیں, اور وہ تو بیچارے نہ کچھ کہہ سکتے ہیں, نہ اپنا ڈیفینس کر سکتے ہیں, وہ صرف برداشت کرتے ہیں. تو یہ کہ ہماری اسٹیٹ
पाकिस्तान की गवर्नमेंट को जरूरत है कि वो इनको ओन करे, इनके लिए प्रॉपर जगह हो, इनके लिए प्रॉपर घर हो जहां पे ये जाके रह सके। और खाली गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती जब तक कि हम अवाम साथ खड़े नहीं होंगे। ये हम सबका मुल्क है, सबका मुल्क है, सबने मिलके काम, सिर्फ गवर्नमेंट का मुल्क नहीं है, हुकूमत का मुल्क नहीं है। यही तो बात समझने की है कि हम सबका मुल्क है, हम सब इसके शहरी हैं, हम सब ने अपना अपना हिस्सा डाल के इसको फर्ज को अदा करना है कि ये सरजमीन जो हमें मिली है ये ऐसे ही नहीं मिल गई, इसने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, इसमें बड़ा खून बहा है, इसमें हमारे जो है वो आबा अजदाद की बड़ी मेहनतें, बड़ी जो है वो दिक्कतें, उनकी बड़ी तकलीफें, मुशक्कतें शामिल हैं। तो अगर हम इस चीज़ को आज नहीं समझेंगे और सिर्फ हर चीज़ जो है वो ब्लेम उठा के हुकूमत पे डाल देंगे, वो भी गलत है। आप चलें, हुकूमत आपके साथ चलेगी, क्योंकि जब आप आगे बढ़ेंगे तो फिर हुकूमत भी आपको जो है वो वेलकम करेगी। हाँ, जब आप ये कहेंगे जी हमारी बात ही कोई नहीं सुन रहा, तब जाके आज जो है वो बात बनती है। लेकिन यहाँ पर बात सुनी जाती है, इतना मैं आपको बता दूं, बात सुनी जाती है। बात सुनाने वाले होने चाहिए, काम करने वाले होने चाहिए, काम भी जो है वो मिल जाते हैं और काम किए भी जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये है कि लोग काम करना नहीं चाहते। लोग इस चीज़ को जो है वो एक शोबाजी में लेकर, और बात जो है वो सिर्फ सेशन तक होती है और बात ख़त्म हो जाती है। एक वीडियो सेशन या एक तस्वीरी सेशन जो है वो इसका इख्तिताम कर देता है कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, लेकिन नतीजा फिर भी सिफर होता है। इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए आप जिस तरह मतलब माशाल्लाह काम कर रही हैं, आप जैसे और बहुत सारे लोग, तभी ये स्टेट चल रही है, तभी पाकिस्तान जो है वो आगे बढ़ रहा है। तो क्या समझती हैं कि लोगों को किस तरह आगे आना चाहिए? कौन से वॉलंटियर्स हैं जो इस पे आपको सपोर्ट कर सकते हैं, काम कर सकते हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि जो हमारा तरीक़ाकार है ना, हर जगह सड़कों पे खड़े हो जाए, धरने दे दें नहीं। आप गवर्नमेंट को अपने साथ अपने खिलाफ मुखालफत में ना लेकर आए, या आप किसी को कोई काम दुनिया में सख्ती से गुस्से से नहीं हो सकता। आप एक चीज, ये तो मेरे आका ने भी समझा दिया ना, बिल्कुल, और हमें समझ आ गई कि कोई काम सख्ती से डंडे से नहीं होता, मोहब्बत से होता है। आप ऑफिशियली पेपर डॉक्यूमेंट तैयार करें, आप कोई ग्रुप्स वो करें, और एनजीओज, एक्चुअली फाउंडेशंस, एनजीओज ब्रिजिंग का काम करते हैं, जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस है उनके साथ अटैच हुए कि जी हमें ये प्रॉब्लम्स है, आप हमें गवर्नमेंट तक ले जाएं, या हमें बताएं कि हमने वकीलों के पास जाके अपने राइट्स की बात करनी है, गवर्नमेंट के पास करनी है, मिनिस्टर के पास करनी है। अच्छे लोगों को साथ लेके चले ताकि चीजें टेबल पे बैठ के हल हो। हम हर वक्त अपने जी हम शीशे तोड़ देंगे, हम गाड़ियां तोड़ देंगे, डंडे लेके बाहर निकल आएंगे या आग लगा देंगे, ये क्या है? हमारा मुल्क है, प्लीज इसको प्यार करें, इसको हिफाजत से रखें। हम जैसे ही सारे लोग हैं जो गवर्नमेंट में बैठे हैं, जो हम अवाम है, हम सारे इंसान हैं। तो गलतियां किसी से भी हो सकती है, किसी के लिए शायद वो चीज इतनी उस प्रायोरिटी में नहीं है जो आपके लिए प्रायोरिटी में। गलती पे माफी का हुक्म है, गलती पे सजा इस तरह से नहीं दी जाती कि आप किसी को जो है वो बस कहें कि इसको मैं खत्म ही कर दूं, ऐसा नहीं होता। और अगर जो ऐसा करते हैं, जहरियत पे उतरते हैं, वो फिर अपने मुल्क का भी और अपनी जिंदगी को भी जो है वो खराब करते हैं। और फिर ऐसे लोग भी जाहिर है नुकसान उठाते हैं, नुकसान तो होता है। आप अपनी बात को प्यार मोहब्बत से समझाएंगे तो हर कोई समझ जाएगा, आप सख्ती से समझाएंगे तो आपकी बात ही कोई नहीं समझेगा और साइड पर हो जाएगा। सोशल वेलफेयर का काम करना कितना आसान है, ये हर इंसान कैसे कर सकता है, कुछ हम आपसे टिप्स लेना चाहेंगे। सोशल वेलफेयर तो कहते हैं ना कि इंसानियत की खिदमत है, और अल्लाह ताला शायद हकूकुल इबाद तो माफ कर सकता है, लेकिन अगर आपके पड़ोस में कोई गरीब भूखा सो गया है या कोई माजूर बच्चे के बाद भी माफ कर सकता है, माफ हो सकते हैं, और इसमें कुछ भी नहीं है। और हर चीज जरूरी नहीं है कि आपने पैसे देने या आपने किसी को वो, आप अपना वक्त दे दे। आप किसी माजूर औरत के घर जाके अगर ये पूछते तुम्हारी टांग नहीं ठीक है, मैं तुम्हारे बर्तन धो दूं, मैं तुम्हारे लिए खाना पका के भेज दूं, या हम ऐसा कुछ करें, काम है एनीथिंग, इवन आप पौधे लगा देते हैं, आप किसी को राशन दे आते हैं, आपके घर में जो एक्स्ट्रा खाना बचा हुआ है प्लीज उसको जाया मत करें, उसको दे, जाके किसी फकीर को गाड़ी में चलते चलते इकट्ठा करके रखें, आप देते जाएं। एक्स्ट्रा रोटियां बच गई, कुछ हो गया। सोशल वेलफेयर कोई आपने कोई बहुत बड़े लेवल, लेकिन आप छोटी छोटी अपनी कंट्रीब्यूशंस इस मुल्क को दे, लोगों को दे, ताकि हम सब मिलके इसको चला सकें। आमना सोशल वेलफेयर की जरूरत ही ना पड़े अगर हर पड़ोसी अपने पड़ोस में खबर रखे कि किसी के घर में क्या है, खाने को है नहीं है, कोई कैसे सो रहा है, किसी की क्या तकलीफ है, जाके किसी की जो है वो अयादत ही कर लें, पूछ ही लें। और अयादत करने जब जाए ना, मैं हमेशा कहती हूँ शादियों पे हम जाते हैं ना, लिफाफे लेके जाते हैं, कभी हमने 5,000 देने हैं, कहीं हमने 10,000 देने हैं, कहीं हमने 2,000 देने हैं, हमारी मर्जी है। हमने हर शादी के अलग अलग जो है वो मामला और ताल्लुकात रखे हुए हैं। जब आप किसी बीमार की अयादत के लिए जाएं, फ्रूट ले जाने के बजाय कैश लेके जाएं, जैसे आप शादी पे लेके जाते हैं।
یہ آپ اپنے ساتھ جو ہے نا وہ چیز باندھ لیں. میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا دینا ہے کہ آپ سوچ سمجھ بھی نہیں سکتے کہ آپ نے یہ کتنی بڑی نیکی کی ہے اس شخص کے ساتھ. تو اس نے نہیں آپ سے کہنا کہ میرے لیے یہ لے کر آؤ یا مجھے یہ چیز چاہیے. ایک بیمار کو کچھ نہیں چاہیے ہوتا, اس کے لیے کوئی عادت کے لیے آ جائے بڑی بات ہوتی ہے, لیکن بیمار کو اس طرح خالی ہاتھ چھوڑ کے نہیں آنا چاہیے. کیا پتا اس کے پاس دوائیوں کے پیسے ہیں یا نہیں ہیں. بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں ضرورت مند ہوتے ہیں لیکن وہ اپنے منہ سے نہیں کہہ سکتے. تو شادیوں پر آپ پیسے دے کے کھانا کھا کے آ سکتے ہیں. بیمار کی عادت پہ جو ہے وہ لازمی یہ چیز جو ہے وہ اپنے ساتھ رکھیں. یہ میری آپ سے جو ہے وہ ایک سوشل ویلفیئر کے حوالے سے جب ہم آج بات کر رہے ہیں تو یہ جو ایک آپ کا نیک کام ہے نا, یہ اپنے گھر سے سٹارٹ کریں اور اپنے پڑوس میں خبر رکھا کریں کہ کون سے ایسے لوگ رہ رہے ہیں جو نہیں بیچارے اتنا افورڈ کر سکتے. ان کو نا اپنے گھر میں جو پکائیں, آپ کبھی ہفتے میں 2 دفعہ 1 دفعہ 3 دفعہ جب بھی جتنی بھی آپ جو ہے وہ کرنا چاہیں ان کے گھر ضرور کھانا بھجوائیں. یہ بہت ضروری چیزیں ہیں. اسٹیٹ کی بات تو بعد میں آتی ہے, پہلے اپنے فرض تو ادا کر لیں. پہلے اپنے آپ کو تو دیکھ لیں کہ ہم کتنے جو ہے لائل ہیں اپنے آپ کے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ. یہاں تو ہمارے گھر میں جو ہمارے سامنے سب چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں ہم دیکھتے نہیں ہیں. بالکل, آپ نے بہت ہی پیاری بات کی. اللہ کرے کہ آپ کی بات ڈھیر سارے لوگوں تک پہنچے. میں یہاں ایک چھوٹی سی بات ایڈ کروں گی. ایک میں نے بڑی پیاری چیز پڑھی تھی ایک جگہ پہ کہ آپ نے کون سا اپنے پاس سے دینا ہے, آپ نے اللہ کے دیے ہوئے میں سے دینا. واہ واہ واہ. تو اس کے بعد تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے. لیکن جب آپ کے پاس اپنی کوئی مجبوری لے کر آتا ہے نا, آپ کے پاس پیسے پڑے اور آپ انکار کر دیں, وہاں اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے اور اللہ مسکرا رہا ہوتا ہے, کیونکہ اللہ کو پتا ہے کہ آپ کی جیب میں پیسے ہیں اور آپ نے نہیں دیے, آپ نے اس کو انکار کر دیا ہے. تو وہاں آپ کے پاس بھی کچھ نہیں بچتا. یہ آپ مجھ سے لکھوا لیں. اور جس وقت آپ کے پاس نہیں ہوگا آپ کسی کو کہیں گے کہ نہیں ہے, تو وہ ایک الگ بات ہوتی ہے. تو یہ چیزیں ہمیں اپنی زندگی میں ایڈ کرنی ہے, تبھی ہم زندگی میں کامیاب ہو سکیں گے. آمنہ کیا میسج دینا چاہیں گے, ایک آخری میسج, اور اس کے بعد ہم اختتام کرتے ہیں اپنے پروگرام کا. یہی ہے کہ جس طرح آپ لوگ سب اپنے آپ کو پیار کرتے ہیں, اپنے آس پاس لوگوں کو پیار کریں اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں. اگر کوئی معذور کو دیکھے, کسی ڈسیبل کو, ان کو پلیز آپ ہیلپ آؤٹ کریں کسی بھی طرح سے. چاہے ان کا ہاتھ پکڑ کے آپ سڑک کراس کرا دیں, ان کی ویل چیئر اوپر چڑھا دیں, کسی کو کوئی چیز خریدنی ہے اس کو ہیلپ آؤٹ کر دیں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اپنی زندگی میں ضرور ایڈ کریں, ایکسیپٹ کریں. اور ہمارے ملک کے لیے تھوڑا سا ٹائم نکال کے ہمارے ملک کے لوگوں کو ضرور دیں. تھوڑا سا نہیں, ہمیں ٹائم دینا. I wish کہ میں یہ کہوں کہ زیادہ ٹائم دینا ہوگا. آپ کتنا ٹائم دینا ہوگا, اپنے پراپر ٹائم میں سے ٹائم نکال کے دینا ہوگا, تبھی ہم ملک کے اچھے شہری اور اچھے پاکستانی جو کنسیڈر ہوں گے. صرف دوسرے پہ انگلی اٹھا دینا بہت آسان ہے. جو 3 انگلیاں آپ کی اپنی طرف اٹھتی ہیں, بات صرف ان چیزوں کی ہے, سمجھ کی ہے, بوجھ کی ہے کہ ہم کتنے لائل ہیں اپنی زندگی کے ساتھ. بہت شکریہ آمنہ آپ کا, آپ تشریف لائیں, آپ نے جو ہے وہ مجھے جوائن کیا. آپ سے مل کر ہمیشہ ہی اچھا لگتا ہے. آج بھی اچھا لگا کہ ہم نے سوشل ویلفیئر کو یہاں پر جو ہے وہ ڈیل کیا. ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ پروگرام میں میرے ساتھ ہوتے ہیں, پروگرام کو پسند کرتے ہیں. کوشش یہی ہوتی ہے کہ کسی کا بھلا ہو جائے, کسی تک اچھی بات پہنچ جائے, کسی کے کانوں سے اچھی بات گزر جائے اور اس نے اپنی پرسنالٹی کو چینج کرنے کے لیے ایک نیکی بھی اڈاپٹ کر لی, تو وہ بہت بڑی بات ہے. آج کی جو نیکی ہم نے سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم کسی بیمار کی عیادت کے لیے جائیں گے تو وہاں بھی ویسے ہی لفافہ لے کے جائیں گے جیسے ہم شادیوں میں لفافے لے کے جاتے ہیں. یہی ہماری وہ نیکی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی. سوشل ویلفیئر کے کام تو سب کرتے ہیں, دکھاوے کو مد نظر مت رکھیے. جس ہاتھ سے دے رہے ہیں دوسرے ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو کہ آپ نے کیا دیا ہے. اسی میں آپ کی بھلائی ہے, اسی میں میری بھلائی ہے, اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے. مجھے اجازت دیجیے گا, کل پھر نئی صبح نئے آغاز نئے انداز کے ساتھ دوبارہ آپ سے یہیں پہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.